3A. दादा उलोवंकच ना. आमगे राईट तो 3A. कोर 3A. स्पीकर सर, ताणी जो खरें म्हणजे 2A पोस्टपोन केला, 2BC ताका विचारपाचो ना विचारो आणि म्हाका काय मिरचा नाही. मिरचा नाही. आणि तुवें दिल ना डिस्कस करूया. आता 3A. कॉल केलो क्वेश्चन गोंयान कोळसो नाका. स्पीकर सर, I may be permitted to ask 3A. स्पीकर सर, आन्सर. बटन आय आमगेले हा. स्पीकर सर, आन्सर एज पर माय कंप्यूटर शीट. स्टार्ट कोर रे. स्पीकर सर, this question हांव ना संकल्पा भितली कित्याक हांव एक्चुअली तुज्या बर चिंतालो हे मर्मांगा लागता मात तुवें चड टायम गेला. स्पीकर सर, लेट मी स्टार्ट. स्पीकर सर, हे जो प्रश्न आहा तो म्हाका दिसता आख्या गोंयकारान आम 40 जाणांक बसयल्या बिकॉज ऑफ दिस इज द मेजर इश्यू. आनीक स्पीकर सर, बिफोर आय स्टार्ट I want to make it very clear, this is nothing political. But उगडास करून दिवपाक सोदता आमगेल्या सरकाराक. आमगेलो लेट डिफेन्स मिनिस्टर बाप मनोहर पर्रीकर 14 डिसेंबर 2017 विंटर सेशनाक हेच हावजांक सांगिल्लें that Goa does not need expansion of coal. आनी तेजे रिजन सांगलें because Goa does not produce or manufacture steel. आनीक हे गोंयकारां पासत नाका आनी तेणें डबल ट्रॅकिंगाचेर सगळ्याचेर उलयलो आनीक कोळसो म्हणटा गोंय नाक म्हूण सांगिल्लो. आनीक हे कोळशा लागून म्हाका दिसता बाप संकल्पाकूय भरपूर खबर आहा जेन्ना कोवीड जालें कितले लोक मेलो, कितले एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जालें, डबल ट्रॅकिंग जालें, हे सगळें कोळशा लागून जाता. आनीक हांव म्हाका जाता सॅल्यूट कोता दो आय एम फ्रॉम अ डिफरंट पार्टी की बरें केलां तें मनशाचो मनीस सदां उगडास कोता. आमगे जर जाग सिकर जावं मनोहर जावं आनी तसोच बाब पर्रीकर आमी बाब पर्रीकराचे जायते समाधी बांदल्या सगळें केलां. बट ही जी लेगसी तेणें जें सांगिल्लें गोंयकारां बसत हें खरेंच ताका एप्रिशिएट करपाचें. आनी आय सल्यूट बाब मनोहर पर्रीकर आज ना आमचे मदें. आनी हांव सांगपाक सोदतां कित्याक हे मनशान गोंयचे पासत एटलिस्ट ऑन दीस पॉयंट हे कोडसा पासत गोंयकारांचें बरें चिंतिल्लें आनी खरेंच ताका मान. स्पीकर सर, म्हगेलो प्रश्न आसा की मर्मागांव पोर्ट ऑथॉरिटी जावन म्हाका स्वता इट इज कॅटेगरी ए पोर्ट आनी अंडर EIA नोटिफिकेशन 2006 हँडलिंग ऑफ मोर दॅन 5 मिलियन टन्स कार्गो ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स जावची पडटा फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनीक जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान व्हेरीफाय केलें एनवायरमेंट क्लियरन्स आहा ना जाल्यार हें म्हाका मागीर हांव क्वेश्चन विचारतलो. बट बिफोर क्लॅरिफिकेशन वो कितें चोयना आसतना तांकां आमगेल्या स्टेट आमगेल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश एंड कन्सेंट टू ऑपरेट कोल हें तांकां दिलां. आनी हांवें एक RTI मागलो. RTI आमकां डिटेल आहा तेजेर क्लियरली आमकां बरयल दिलो आहा. I will place it on the table that they have not got environment clearance. So without getting environment clearance, म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपाक जाय कित्याक RTI चे clear directly बरयलो they have not got environment clearance. Without having this, how does the Goa State Pollution Control Board has given them the consent to operate coal? हे म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन जाय बिकॉज आनी हो कितें जालो हो तेमी RTI कितें केलां ते MOEF न्यू दिल्ली हांकां instead of that answer by taking transfer केला. So I want to ask the कोणाक निवना first question, do you have this environment clearance to handle this coal more than 5 million ton? You have to have this environment clearance from the state government. Without having that, your Goa State Pollution Control Board has given them consent to establish and consent to operate. So show me that what do you have. कोणाक दिवना म्हणटा तूं आमकां मर्मगांव पोर्टाक RTI प्लेस कोता पोर्टाक एनवायरमेंट क्लियरन्स since they are handling more than 5 metric ton million tons. मास केले चेक स्पीकर सर, मर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी हाच्या हातूंतल्यान आतां पर्यंत तीन कंपनीज ज्यो आहा पळय न्ही ते कोड हँडलिंग करता आनी तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स कितल्यो कंपनी साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड ताजे परमिटेड लिमीट अकॉर्डिंग टू द EC 5.5 आसा. ओके, हेजी जर एन्युअली जर पळयली जाल्यार ह्या वर्साचे सुद्दां सांगता तेंची लिमीट अकॉर्डिंग टू द 5.5
आसा ती 3.294 करता. सेकंड इज अदानी मार्मागुआ पोर्ट ताची परमिशेबल लिमिट 5.2 आसा. लास्ट इयर तेच्यानी 4.6 केला. ओके थर्ड वन विच इज इन मुरीन डॉल्फिन ओके तेची 0.3 हा तेच्यानी 0.1 केला. ओके हाज्यो एनवायरमेंट क्लियरन्साची कॉपीज जी आसा पळय न्ही ही इश्यू तेच्यानी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला तिगूय जाणांनी आनी ते परमिसेबल लिमिटात आसा. कोणूच परमिसेबल लिमिटात ना अशें ना. ओके the coal handling at berth number 5A 56 southwestern port berth and port number 7 at Adani and coal handling morphine dolphin. ओके हांच्यांनी सगळ्यांनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स हे हेतून घेतला. फक्त एकूच जी आहा पळय न्ही which is in coal handling at the Marine Dolphin 1, 2 and 3 which is an operation is prior to 2006 and before issuing of the EI notification 2006 which is estimated cost of the Marine Dolphin which is 1, 2 and 3 is less than 50 crores. EI notification in 1994 which also doesn't require the environmental clearance in the Marine Dolphin 1, 2 and 3. Speaker sir, Honorable Chief Minister Right Charge is misguiding the House and the answers coming from there very specifically. Speaker sir, Mukhel